gihatag ka namo. Salamat sa pribilehiyo, Lord God, na makadaig, makasimbang paghihapon kami bilang kanimo, Lord God. Yes, Jesus. Salamat sa pag-o kanunay nga kaluoy, gihatag ka namo, Lord God. Adlaw-adlaw, bago ang imong bultong ay magipasadati ka namo, Lord. Yes, Jesus. Salamat, Ginoo, kay mong gidawat ang mga pagdaig, Lord. Nasayang mi, Lord God, na sa panahon ka sa pandemic, Lord, sa panahon sa krisis, Lord God, musin natin magkaming kalisod, musin natin magkaming kahadlok, Ginoo. Ang paningawang Diyos ka nagsaan, Lord God. Kaya mo may kumpanan kanunay, Ginoo. Kaya mo may kanunay panalimtan, Lord God. Naman kami mga kaisuonan ka, Lord. Kaya mga kaluluhan, Lord God. Amon di pray, Lord God. Imukuhaan ang mga sa mga kaluluhan. In the name of Jesus. At sa mga panatiyan, Ginoo. Amon ibigyan, Ginoo, yung healing. In the name of Jesus, Lord God. Imukuhaan ang mga sa mga sakit ka, Manamo, Lord. Sakit sa kaluluhan. Sakit, Ginoo, sa katapunan. Sakit, Ginoo, may nagsigla ka rin, Lord God. Salamat, Lord. Kaya kami wala. Lord, sa Holy Spirit, kanunay, Ginoo. Wala kami sa tubig, kami kinahanglan, Lord God. Nagpili na kami uhawan. Pili na kami Yes, Jesus, Ginoo. Ginoo, Lord. Wala lang ito natakbo ang mga mga. Kundi, Lord God, ang imong presensya. Wala lang makahatag ka na mong kalipang, Ginoo. Kundi, ikaw lamang, Lord God. Yes, Jesus, also may mahatag na mo sa kalimutan, Lord. Panwag makakumpara diha kanimo, Lord God. Salamat, Lord, nga niningat lawa, Lord. Among nabati mo presensya, Lord God. Imo may kipupuan ang bago, Ginoo, nga dihog ikan kanimo, Lord God. Lord, salamat, Ginoo. Sa higayon, Lord God, sa mong kinabuhi. Imo may katunay palabangon, Lord God. Imo may di mo kanunay na mataungon, Lord God. Salamat, Lord. Kaya mong dawaton, Lord God, ang mga pagdaig, pagsimpa sa imong mga katauhan, Lord. Kasayon ni Ginoo, kadiha sa mong mga pagdaig, karong adlaw, Lord. Dili makawa ang mga pagdaig o pagsimpa na mong ihatag diha kanimo, Lord. Kadiha sa mong mga
Hallelujah. Dalaygon kay ang atong buhi nga Dios diin nagpalabang na usab nato og lain nga Domingo sa atong kinabuhi aron ato siyang pasalamatan ug ato siya nga pagadaygon. Mga kaigsuonan adto ta sa ato ang ikaduha nga panimbahon niini karon nga kabuntagon. So akong gitawag ang ato ang igsuon si Charity alang sa pagbasa sa scripture. Scripture reading na to karong gamuntago na makita sa Juan 5:1 hangtod sa city. Human niini miadto si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudyo didto sa Jerusalem duol sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero. May linaw nga gitawag og bitsa at bitsata sa Herebeo. Kining maong linaw may 5 ka pasilungan diin may daghang mga masakiton nga naghigda mga buta, mga bakol, mga paralitiko ug didtoy tawo nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Nakita ni Jesus nga naghigda didto og nasayran ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Busa, gipangutana niya ang tawo, gusto ka ba nga mamaayo? Ang masakiton mitubag, Sir, wala ako makasakwat, walay makasakwat kanako ngadto sa linaw kun ang tubig mukutaw na. Ug samtang namlimbasog ako sa pag-adto sa linaw, adunay nailain nga nakauna kanako didto. Amen. Praise God, dalaygon kaayo ang pulong sa Ginoo niini nga kabuntagon mga kaigsuonan. So alang sa pagsugod nato no sa pagpamati nato sa pulong sa Ginoo, so akong gihangyo matag-usa, andamo nato ang atong Biblia unya labaw sa tanan ang atong mga kasing-kasing o atong mga hunahuna. Ato pong mga kaigsuonan no nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay nga nagsunod nato sa atong live streaming. So ako sa gagihangyo nga ato pong andamon ang atong mga Biblia kay diha sa panimbahon mga kaigsuonan importante gyud kaayo ang Biblia no kay mao man ni siya ato ang tamdanan. So akong gihangyo ang ato ang igsuon niini nga kabuntagon nga maoy mo pakaon nato no mohatag og mensahe niini nga kabuntagon karon. So walay lain ato ang pakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Iglen. Mayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nining kabuntagon mga igsoon nga naghatag natog og kusog, naghatag natog kalipay, kalinaw diin nga makapadayon ta sa pagdaig sa pagsimba sa atong buhi nga Dios ug mayong buntag usab sa atong mga igsoonan nga nasa tagsa-tagsa ka panimalay. Nining kabuntagon mga igsoon, atong ablihan mga igsoon ang pulong sa Ginoo na makita sa Nahum Kapitulo 1, versikulo 7. Nahum Kapitulo 1, versikulo 7. Gangyo nako ang tanan sa pagtindog, agig pagtahod sa mga pulong nini nga kabuntagon. Ang Ginoo maayo, dalangpanan siya panahon sa kalisdanan ug amumahon niya katong mudangop kaniya. Balikon ko pagbasa. Ang Ginoo maayo, dalangpanan siya panahon sa kalisdanan ug amumahon niya katong mudangop kaniya. Balaan og mahigog mao na mga Dios. Walay katapusan Lord God. Pagpasalamat diha kanimo Lord. Tungod sa imong pagkamaayo Lord God sa among kinabuhi o God. Sa imong gugma, Lord, ngaway paglubad.
Sa imong kaluoy nga way paglubad ugad. Sa imong pagkamatinud-anon, Lord God, nga way paglubad ugad. Gikan pa kaniadto, Lord, hangtod karon Dios ka nga way pagkausab, Lord God, kanamo sa imong mga katawan ugad sa tibok kalibutan, O Lord. Nini, Lord God, nga kabuntagon, Lord God. Salamat sa imong pulong ugad nga imong gipadayag dire kanamo, Lord God. Lord, andama Ginoong Dios sa mga kasing-kasing, Lord. Huna-huna, Lord God. Nga din, Ginoong Dios, makasabot kami, Lord, sa imong pulong, Ginoong Dios. Huwag nining kabuntagon, Lord God, kung gitugyan ha kanimo, Lord. Bisan pa akong kaugalingon, Lord. Nasayod ka, Ginoong Dios, sa tibok na kong kinabuhi, Lord God. Wa ko'y mahimo, Lord God, kung wala ka, Ginoong Dios. Busa kong itugyan ha kanimo ang tanan, Lord. Himuara ko, Lord God, nga instrumento, Lord God, sa imong mga pulong, O God. Paninig kabuntagon, Lord God. Ika magapanulti sa matag-usa ka namo, Lord God. Salamat, O God, nga imong gahom, imong presensya, Lord. Ani, Lord, sa matag-usa ka namo, Lord. Ni Lord, sa mong taliwala, Lord. Kay nag-ingon ka, Ginoong Dios, din kadong duha kung tulo nga magakatigom sa imong pangalan. Anaa ka, Lord, sa taliwala, Lord. Amo ka nang gituhuan, Lord, nga niya ka sa mong taliwala. Bisan asa nga dapit nga dunay panagtigom, Lord. Nagsimba sa espiritu kamatuoran, O God. Anaa ka, Lord, sa taliwala, Lord God. Salamat, Lord, nini nga kabuntagan, O God. Salamat sa imong pulong, O God. Ang tanan dungog himaya, Lord God, kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Atong palagpakan atong buhay nga Dios, mga igsoon. Ako kining gitapikan, mga igsoon, og dalangpanan. Ang tema, mga igsoon, ang Ginoo mao ang atong dalangpanan. Ingnay mong katupa diha nga ang Ginoo mao imong dalangpanan. Ang Ginoo mao atong dalangpanan, mga igsoon. Kagahapon, mga igsoon, kanang wala ko nagdaho, mga igsoon, nga ako mo share sa pulong sa Ginoo. Samtang giingnan ko sa alagad sa Ginoo, wala ko balibari. Wala ko balibari, mga igsoon. Tungod kay ang Ginoo nagsaad nga, ayaw ko mo kahadlok. Kay na ako mag-uban kaninyo, bisan asa ka mo. So, bisan nun sa atong buhaton, mga igsoon, kung atong matugyan sa Ginoo, na ang Ginoo, mga igsoon. Samtang na malandong ko, mga igsoon, paghantod nga, pagika na mo diri abot sa South Hills, mga igsoon, kani nga pulong nga gipadayag sa Ginoo. Ug ako kanang gitipigan, mga igsoon, hantod pag-abot na mo sa muag sa gabi, hangtod nga adunay mga panghitabo nga kalit kay panghitabo, human ato nga wala na koy gitawagan, wala nanawag, mga igsoon, akong gipamalandungan ang pulong sa Ginoo. So nini kabuntagon, mga igsoon, ngano, mga igsoon, nga ako ning gitapikan og dalangpanan. Ug ngano man nga mao jud gipaabot sa Ginoo nga mensahe sa natong tanan, mga igsoon. Katong, mga igsoon, sa atong sitwasyon karon, mga igsoon, sa atong palibot, sa atong tibuok kalibutan, mga igsoon. Mga kalisdanan, mga igsoon. Dini siguro sa kalibutan, mga igsoon, panahon sa kalisdanan sa atong problema, mga igsoon. Daghan kay tang mahuna-hunaan kinsa atong dangpan. Daghan kay moabot sa atong hunahon kinasa ko mo dangop. Unsay labing maayo akong buhaton, unsay labing maayo nga akong kadangpan. Pero, mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga naa sa Nahum 1:7, mga igsoon, kung ato nang basahon, mga igsoon, nga ang konteksto, anak, mga igsoon, nga nasuko ang Ginoo sa Ninibe. Atong inumduman, mga igsoon, nga sa kahimtang sa una sa Ninibe, mga igsoon, grabe ka makasasala mga katawhan dito. Una, mga igsoon, nga sa unang panahon, mga igsoon, hangtod karon, mga igsoon, naagyahapon, mga igsoon, ang mga tao nga nagpadayon sa pagpakasala. Nagpadayon sa pagbuhat o dili maayos sa atubangan sa atong buhi nga Dios. Muna, mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, mga igsoon, nining kabuntago, nagpahinumdom sa matag usa kanato, mga igsoon, nga dinhi sa kalibutan daghan tang masinatian nga kalisdanan, iya ta kalisdanan nga atong nasinatian. Lahi akong kalisdanan, lahi ang inyong kalisdanan, lahi ang matag usa ka kalisdanan, madato man kag mapobre, lahi ang kalisdanan. Maunsa man na imuhang pundok, unsa man ang imuhang pangalan sa simbahan nga naa ka dinha, lahi ang atong kalisdanan.
Siguro mga igsoon, diris kalibutan, kung ibutang nato sa literal mga igsoon, makaingon ta nga, kanang sama na magsakita. Natay problema. Dagan tayo maabot sa itong hinahon na nga, asa man ko padulong? Sabi na kuan nga maratol na. Nga, ato ko dito. Ato ko dito padulong, ato ko ni doktor, ato ko dito ni pastor, kanang magpaampo ko, magpatambag ko, kanang ato ko dito dapita. Kay gusto na kanang ato ta mo dangop ba? Apan ang pulong sa Ginoo, kung basahon na to balik mga igsoon, ingon yang pulong, ang Ginoo maayo. Dalampanan siya panahon sa kalisdanan ug amumahon niya katong mudangop kaniya. So kinsa ang labing maayo nga atong kadangpan? Kinsa ang labing maayo nga atong kadangpan? Mga igsoon, ang Ginoo maoy labing maayo nga atong dalangpanan ng igsoon. Imin ba? Yes, mga igsoon, gitugot na sa Ginoo, gihimong instrumento, mga doktor, mga tablitas, unsa man atong giinom diha. Pero mga igsoon, ang labing maayo nga atong dangpan mga igsoon, niining mga igsoon nga atong kapanahonan karon, ang atong buhi nga Dios. Nga mo'y tag-iya sa imong kusog, mo'y tag-iya sa imong kinabuhi, mo'y naghatag og bag-on natong gininhawa pag mata nato. Lord, salamat, nakamata pa ko. Doon na patay gininhawa. Mauna nga niata niini nga kabuntagon, gipadungog ta sa iyang pulong mga igsoon nga wala tay lain nga dangpon mga igsoon panahon sa kalisdanan mga igsoon, labing maayo nato nga dangpon mga igsoon, mao ang atong Dios nga may tag-iya sa imong kinabuhi, may tag-iya sa imong kusog, may nag-umol kaniya mo gikan pa kaniadto, gikan pa sa naguangkan sa imong ginikanan, giatiman ka, giatiman ko, giatiman tang tanan mga igsoon. Aron sa panahon sa kalisdanan mga igsoon, mga problema nga maabot sa atong kinabuhi mga igsoon, dunay tay labing maayo mga igsoon nga dangpan nga mao atong buhi nga Dios nga gamhanan. Unsaon mga igsoon pagdangop mga igsoon? Magsigira ba taghilak? Muduol ta sa Ginoo, uban ang pagsalig. Salig ta. Atong pagsalig nga, kanang salig nga, wala pagbabuha. Kung itong basahan mga igsoon dito sa Salmo 62 mga igsoon. Salmo 62. Sa 62 versikulo 8. Nagiyon ang pulong. Salig kamo sa Dios sa tanang panahon. O katawhan. Mo angkon ba kang igsoon nga katawhan ka sa Dios? Kitang tanan ng igsoon. Katawhan ta sa Dios ato nang angkono ni kabuntagon mga igsoon nga ikaw ug ako mga igsoon katawhan ta sa Dios mga igsoon. Nagyon ang pulong salig kamo sa Dios sa tanang panahon. Sa tanang panahon ta mo salig mga igsoon, dili ta mo salig nga panahon ta nga naay problema mga igsoon. Kani mga mensahe mga igsoon. Grabe kay ko, dugay kay ko nakatulog ini gabi mga igsoon. Namalandong ko ani mga igsoon nga ang atong pagsalig mga igsoon sa tanang panahon. Sabi na mga igsoon nga karon nga atong sitwasyon mga igsoon, dili na nato kakumpiyansahan bitaw. Dili na ta kanang unsa bitaw kanang dili na ta magkumpiyansa sa atong pag-ilada sa atong buhi nga Dios. Dili na ta magkumpiyansa sa atong pagtuod sa atong buhi nga Dios. Nagingon niyang pulong salig kamo sa Dios sa tanang panahon. Walay giingon din nga salig kamo sa Dios kung ganahan ka. Kung di sa kaganahan, di sa kamo salig. Iyang pulong naging salig kamo sa Dios sa tanang panahon. Tanang panahon. Manaa may problema sa atong kinabuhi, mawala man, nasa naa makaskalipay sa kasakit, tanan-tanan atong isalig sa Dios ang tanan mga igsoon. Ning ingon pa Dios, salig kamo sa Dios sa tanang panahon o katawhan.
Isugid niya ang tanan ninyong kalisdanan. Tanang kalisdanan. Way taguan. Kung doon lang kay gitago sa imuhang partner, asawa, bana, anak, pastor, mga higala nimo, mga igsoon, kinahanglan, nag-ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Isugid kaniya ang tanang kalisdanan. Asa man ta mo sugid mga igsoon? Tanang kalisdanan adto sa tong buhi nga Dios nga naghatag nimo kusog, nagatiman kanimo gikan pa kaniadto nga wala pa ka nakakita sa Ginoo. Wala pa ko nakakita sa Ginoo. Wala pa ta kahibalo ang atong pagsimbol sa tong buhi nga Dios. Kuan pa ba kanang latagaw pa? Wa pa ka nakaila Dios sa tinuod nga Dios. Wa pa ka nakaila kung kinsa Diyo nagbuhat nimo. Nagyan ka musimba ka kanang muday ka sa tong buhi nga Dios, muawit ka, moampo, pero sa tinudan na, wadyo ka kabalo ba? Muna ingay ang pulong sa Diyos nga, salig ka mo sa Diyos sa tanang panahon o katauhan. Isugid ka niya ang tanan niyong kalisdanan kasi siya ang atong dalangpanan. Tanan atong kalisdanan, atong isugid ngadto sa atong buhi nga Diyos. Kasi siya ang atong dalangpanan. Daghan kita mga madangok doon sa kalibutan. Pero wala yung labing maayong atong dalangpanan. Ang atong buhi nga Dios. Siya atong saligan mga igsoon. Ana nato ihurot ang pagsalig mga igsoon diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Ato ba yung basahon mga igsoon sa Salmo? Salmo 46. 46:1. Ang Dios mga atong dalangpanan og kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. So ang pulong sa Ginoo mga igsoon, kanunay kining ipahimangno, gipadungog kanato mga igsoon nga ang Dios mga tong dalangpanan og kusog, wala lain natong makahatag og kusog mga igsoon. Maura gyud atong buhi nga Dios. Kanang atong gikaon, kanatong giinom, unsa may atong kanang unsay atong kuan sa atong lawas. Kanang tanan mga igsoon, kung wala ang Ginoo anak mga igsoon nagatiman mga igsoon, kung wala ang Ginoo mga igsoon nagapanalangin anak mga igsoon, wa tay kusog Wa tay kusog. Naingon na ang Dios matong dalangpanan ug sug andam siya kanunay pagtabang panahon sa kalisdanan. Ang ato rin mga igsoon nga musalig ta. Magpatabang ta kanunay mga igsoon sa tong buhi nga Dios. Kaysa na siya, andam siya pagtabang. Andam ragid siya ba? Kita ragid muduol. Kung muduol ta sa atong Ginoo, nga may nag-umol nato, aron nining kabuntagon, nakadaig tas tong buhi nga Dios, nakaluksot ta, nakapakpak ta mga igsoon, panahon sa kalisdanan mga igsoon, muduol ta niya mga igsoon. Ingon niyang pulong, andam siya kanunay. Andam siya kanunay. Wa siya kanang way balibad ba? Once nga muduol ka karon, kanunay good. Andam siya kanunay. Pagtabang panahon sa kalisdanan. Mabalatian man, maunsa man nga problema, panginahanglan, kung muduol ka diha sa tong buhi nga Dios. Ingon iyang pulong, andam siya kanunay. Pagtabang panahon sa kalisdanan. Unang Tesalonica mga igsoon. Kanunay na nato ni nga nadungog. 5:17 mga igsoon. Ako lang ning basahon sa 16 mga igsoon. Abot sa 18. Pag malipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo, kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Jesus. So, usa mga igsoon, unsaon pagdangop sa mga igsoon, muduol ta, uban ang pagsalig. Saligan nato mga igsoon, nga ng Dios nga anda mutabang sa tanang panahon mga igsoon. Una nga atong pagduol mga igsoon, sa tanang panahon. Sa tanang panahon ta muduol. Sa tanang panahon mo ampo mga igsoon. Nag-ingon da sa kuan. Sa unang Tesalonica 5:17, pag-ampo sa tanang panahon.
Muna mga igsoon sa atong kahimtang bitaw karon mga igsoon. Kinahanglan mga igsoon makapila na ni mga igsoon gipadungog nato mga igsoon. Nga dili na ta magkumpiyansa. Magseryoso na ta sa atong pagpangalagat sa atong buhi nga Dios. Kano sa pa man ta magseryoso? Magsingari ra tag kumpiyansa. Ay luwas na bitaw ko, gipakamatyan na bitaw ko. Nabutismuhan na bitaw ko. Nya malimta na ang adlang Domingo. Malimta na ang pagbasa sa Bible. Malimta na ang pag-ampo. Mo naging nagpahinumduman ta nini nga kabuntagon mga igsoon. Kaya sa tanan mga igsoon, kinahanglan mga igsoon, walain atong dangpan mga igsoon, atong buhi nga Dios. Sa tanang panahon mga igsoon. Kaduha mga igsoon, muduol ta sa Ginoo uban ng pagtuo. Kaya di man na pwede mga igsoon kung wakay pagtuo mga igsoon. Kung nagduha-duha ra ka. Sa Salmo 112 mga igsoon, Salmo 112. Shiti abot sa 8. Salmo 112. 112. Chapter 112. Naging ng pulong, dili siya malisang sa mga mudawat og daotang balita, ligon ang iyang pagtuog, nagsalig siya sa Ginoo. Kung mubasa ta aning mga igsoon sa kuan, sa iyahang konteksto mga igsoon, ang kalipay sa maing tao. So kung ato ning basahan sa uno mga igsoon, nagidha mga igsoon ang mga kuan kanang mga katalagman. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, dili siya malisa nga mudawat og daotang balita. Di ba mga igsoon sa atong panahonan karon daghan na kay tang nadawat nga mga daotang balita. Kung kaniadto ang mga magtutuo sa atong Ginoo mga igsoon, aduna sila yung mga panghitabo. Nakadawat sila mga daotang balita, mga panghulga mga igsoon, kanang nakahinamdom ko sa Walis Alagad atong Domingo. Anong mga panghulga? So sa karon sad mga igsoon, mausab ang ato ang nasinatian karon. Ingon si Salmista David diri sa Salmo nga, dili sa malisa nga modawat og daotang balita. So gidasig ta niini nga kabuntagon mga igsoon kung unsa may mga daotang balita mga igsoon nga atong madungog mga igsoon, dili ta malisang mga igsoon. Di ta malisang mga igsoon. Ligon ang iyang pagtuo og nagsalig sa Ginoo, kinahanglan mga igsoon nga ligonon nato mga igsoon atong pagtuo. Ug kanunay ta nga mosalig diha sa atong Ginoo. Di ta malisang mga igsoon. Mao ginay mensahe mga igsoon. Di ta malisang bisan unsa nga atong madungog nga mga balita. Grabe man kay itong nadungog karon. Mutan-aw pa lang daan ta sa Facebook. Patay dito, patay diri. Gira dito, gutom, unsa pa na di nga hitabo sa atong kalibutan karon. Kung dili ka mamalandong, gastong buhi nga Dios no, dili ka mamalandong sa mga pulong nga atong nadungog sikad pa kani atong mga igsoon, siguro ratol kay kastanan mga igsoon. Siguro wala kay tulog. Kanang sagunsa na lang imuhang hunaan. Negatibo na kay mo na huna. Na once nga mag-negative na ka, wa na nay maayong kuan ba? Ang sunod sa imong ulo kung mag-negatibo na ka, wa na gyud. Siguro di na ka siguro ka hinumdum na gog mag-ampo na lang ka, diretso na lang ka. Salamat Lord, amen. Wa na ba kanang wa na gitarong ba? Wa na tarong pag-ampo, wa na tarong nga pagtuon, wala na tarong panghuna-huna. Kung labi makadungog kag mga balita nga dili maayo, tinta ka tulog, tinata ka pasalamat sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo mga igsoon, nagaingon nga, kinahanglan nga, muduol ta sa Ginoo, uban ang pagtuo. Panahon sa kalisdanan mga igsoon, unsa itong mga problema mga igsoon, kinahanglan doon na tayo pagtuo. Muduol ta sa Ginoo, uban ang pagtuo mga igsoon. Unya, naggipahinumduman ta, gidasig ta nini nga kabuntagon nga, kanang ingon iyang pulong, dili siya malisan nga mudawat og daotang balita. Di ta malisan mga igsoon.
Di ta malisang. Ligonon, ingon siya nga, ligon ang iyang pagtuog, nagsalig sa Ginoo. Once nga dili ka malisang mga igsoon, ligon ay mong pagtuog mga igsoon. Sa 8 mga igsoon, dili siya mabalaka o mahadlok. Wala siya pagduha-duha nga mabuntog ang iyang mga kaaway. Pwede na isakto gyud nga itong buhaton mga igsoon. Nga kanang sa atong pagtuo ba nga wala di duha-duha sa atong pagduol diya sa Ginoo nga wala di tay pagduha-duha nga mabuntog yun. Pildig yun ang kaaway. Wag yun na siya mahimo sa katawhan sa Ginoo. Ug ikaw na mga igsoon, ano na siya mahimo? Pildi na siya daan. Pero gitugutan kining mga kalisdanan kay aron pagsukod sa atong pagtuo kung tinud-anay ba kita nga mutuos tong buhi nga Dios, tinud-anay ba kita nga musalig des tong buhi nga Dios, tinud-anay ba kita nga mudangop des tong buhi nga Dios. Muna nga gialaw ning tanan nga mga panghitabo sa atong kalibutan karon aron aron nga ang atong pagtuo, pagsalig, pagdangop sa atong buhi nga Dios mahimong kumpleto. Ug makapadayon ka sa pagpangalagad hangtod sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Apan mga igsoon doon na kay mga maabot ang panahon mga igsoon nga kanang sa imong pag-ampo ba. Di man nakalikayan kay naagi sa na nako mga igsoon ba nga daghan na kay kang gipang-ampo, pila na katuig, wala na kuan ba? Wala gitubag. Kadaghan kayo mga Kristohanon ron nga wala na nangalagad. Kay way gipang-ampo sila nga sa man ni Lord kanang wala man gyapon ni naabot. Pila man naman ni katuig na kung pangayo nimo. Wala man gyapon ni abot. Maabot ang panahon ngayon na dili na mga lagad o Ginoo. Mangluod na kay murag ka na magpangwinta na bitaw nga. Ngalagad man ko nimo Lord. Hatag ko dito og tithes Lord. Ako bito kong hatag og tithes Lord. Person worship bitaw ko dito. Person worship biya ko Lord. Grabe biya dyan akong lead. O medyo ko'y absent, Lord. Pangalong mo manimo, Lord, tubag ka akong pagampo. So, unsa naman ang klase nga kuan? Pagtuo. Nang minta na ka. Murag si kinsa bang mangminta ba? Apang mga igsoon, doon ay pahinumdum ang Ginoo. Nako, natong tanan mga igsoon. Doon ay pahinumdum mga igsoon. Nga, aduna tayo mga gikinahanglan aron mo dawat atong gipangayo. Kay kung sa atong pagsalig o pagtuo mga igsoon, kung doon ay pagduha-duha, wala man ginay mahitabo. Unya, tulo ra biya na diha ang answer sa Ginoo. Yes o no? Nya, paghulat. Nya, di ka kahulat, pila na katuig. Imbes hapit na matubag sa Ginoo, nagluhod na. So kung atong kung sa dili pa ko kung basahon nato no sa atong scripture reading mga igsoon sa Juan 5:1 nga na dito'y ang konteksto diyan mga igsoon ang tao nga giayo dito sa linaw nga doon na dito'y daghan nga masakiton. Pagkabasa na ko ani gahapon mga igsoon samtang nagpractice sila si Sayacent kani mo'y nabasahan ako kaning text mga igsoon na namalandong ko sa kalibutan nga grabe na. Una nakapagkabasa na ko ani mga igsoon mao dito nga daghan dito nga mga na dito'y daghan kayo mga masakiton. Ado na dito'y naghigda mga buta, bakol, mga paralitiko. Kana sa verse 3 nga basahan na balik mga igsoon. Humani ini ni ato si Jesus sa Jerusalem alang sa usa ka kasaulugan sa mga Hudiyo. Dito sa Jerusalem, dool sa ganghaan nga ginganlag ganghaan sa mga karnero, may linaw nga gitawag og Betsita sa Hebreo. Kining mga linaw may 5 ka pasilunganan, diin may daghang mga masakiton nga naghigda
mga buta, mga bakol, mga paralitiko, o dito'y tao nga nasakit sulod na sa 30 katuig. Imagine 38 katuig. Imagine ko na may ison. 38 katuig. Kay nungdong ko ba nga, ako sa una, nagsakit ko sa katuig. Topay kuan, topay 37. Grabe ba? Kailan ka ba nga, nakapamalandong ko gahapon, hala Lord. Ako sa una nagsakit, us katuig. Nagtuon ako atog, dito rin ko tanan. Tabangon ko nilang papa, ni mama, sa kumbana, kagot man ko. Grabe man dyan kayo, usa dyan to katuig na ko nga, kuan, nagsakit. Pero kaning ni Adire, 38 katuig. Grabe, porting dugaya. Nakita sa ni Jesus nga naghigda dito og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa maong gidugayon. Grabe kadugay mga igsoon. Ikaw mga igsoon, nakaagi kag masakiton mga igsoon, pila ka tuig, pila ka bulan, pila ka semana, pila ka adlaw. Kani mga igsoon 38. Imagine ka na mga igsoon 38 ka tuig. Kuyawan na tanang igsoon. Ako sa una nga usa ka tuig mga igsoon, nabalaka na akong Paris. Sumato ta dito sa kuwang, tipot ng balan, di ka. Kinaan dito maay mo nanambal. Oh, gianang ko na yung tatay. Bisag katukon itong mananambala, kanang bisag patagakon ko itong mata. Taga ko no. Gabi dyo ko nito kayo, ingon akong bana. Iya, dyo kong gikuan nga, ato ta dito, nalayo na ba kayo kay tuas sa kuan, asa to? Layo kayo mga igsoon. Bukiran sa Tanhay, pinakabukit sa Tanhay. Sige ko gidala sa kumbana kay usa naman kwatuig nga nagsakit. Wadyo ko mga igsoon, wadyo ko nagpadala sa istorya sa kumbana. Ingana ko nga kung kuhaon ko sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Apan kung dili pa ko kuhaon sa Ginoo, salamat gyapon sa Ginoo kay natay tuyo ang Ginoo sa kong ginabuhi. Mao to nga kay ato nga time sad akong papa og akong bana, tunapod sila problema. Wala sila maayong relasyon. So doon na dyan katuyuan ng Ginoo, nga no, giapot, abot yung taas-taas dyan, usama dyan katuyo nga sakit ko. Nagkauni lang maing relasyon, akong papa o sa akong bana. Kay alangan man, og magbinungulay silang, magtabang-tabang sila na ako. Di sila magtingog, nagkitabang ko nila, o niya, di sila magtingog. So nga akong sakit, gihimong instrumento para ilang relasyon, madugtog balik. Sila gud ato si papa o si mama, dito gutos Toledo gud. Magginabiid to sila og anha sa diha sa Tarcom para ko matabang. Usa ka tuig na kong sakit mga igsoon. Kaingon ko pagbasa na ko ani mga igsoon 38 ka tuig na nagsakit. Di ta ka imagine mga igsoon 38 ka tuig. Pero mga igsoon kung padayonan nato ni pagbasa nakita sa ni Jesus nga naghigda dito og nasayra ni Jesus nga siya nagmasakiton sa mga gidugayon. Busa gipangutana niya ang tao. Gusto ka bang maayo? Ang masakiton ni tubag, Sir, walay makasakwat kanako. Ngadto sa linaw kun ang tubig makutaw na. Ug samtang manlimbasog ko ako sa pag-adto sa linaw, aduna nay lain nga makauna kanako dito. Utso, si Jesus miingon kaniya, tindog. Dada ang imong higdaanan og lakaw. Ayaw og diha-diha na ayo og gidala niya ang higdaanan og nilakaw. Unya nahitabo kini sa adlaw igpapahulay. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. Grabe kay mga igsoon. Once mga igsoon, kaning 38 katuig nga nagsakit mga igsoon. Diha mga igsoon, giayo dayon sa Ginoo. So unsa man atong karon mga problema, mga kalisdanan mga igsoon. Walay lain mga igsoon. Matong tuhuan sa ligan mga igsoon ug dangpan mao ang atong buhi nga Dios. Aduna kitay mga gikinahanglan mga igsoon aron ang atong pagduol diha sa Ginoo mga igsoon.
aron madawat jud kanang atong mga pag-ampo, mga gipang pangayo sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan nga aduna kitay ni kinahanglan aron madawat nato ni. Una mga igsoon, do natay tibuok nga pagsalig sa Ginoo. 100% ba? Dili 1/2, dili 1/4, dili 1/3. 100%. 100% na pagsalig diha sa atong Ginoo. Di ba ang pulong sa Ginoo diha sa Nahum 1? Ang Ginoo maayo. Kitsa may labing maayo pa dire. Kung doon na may doktor nga pinakalabing maayo dire sa kalibutan mga igsoon, wa nay labing maayo anak mga igsoon. Mahawa ang atong Ginoo. Kinsa man naghatag anang doktor og kinabuhi og kusog. Kahibalo mga igsoon. Tao ba mga igsoon? Dili. Ginoo. Gihimo na silang instrumento usab sa Ginoo. Pero dili ta mo salig jud anak nila. Yes, maadto ta, magpa-check up ta. Agid ko anak mga igsoon, ako mga anak mga igsoon. Sa gagmay pa ni sila. Kagabi si Presi, kuyapan sa ni siya gabi. Pero samtang nagdulhog ko, kanang kuan, wako laing gisangpit ang Ginoo. Lord, ikang tagiya sa among kinabuhi. Wako laing gadangpan, Lord. Sayod ka sa tanan, Lord. Ikaw ra gyud, Lord. Wag lain, Lord. Kay balo ka sa among sitwasyon, sa among kahimtang karon, sa among kalibutan, sa among palibot. Una nga 100% atong pagsalig sa Ginoo. 100% mga igsoon. Atong pagsalig diha sa Ginoo mga igsoon. Aron madawat nato mga igsoon ang atong giampo, ang atong gipangayo diha sa atong buhi nga Dios. Kung atong hinumduman mga igsoon, katuusab nga kuan, kung atong basahon diha mga igsoon sa kanang sa Lucas bitaw, sa Lucas 8, nga ang dalagitang anak ni Jairo, nga babae nga kanang na 12 years old mga igsoon nga nagmasakit usab niya, kanang nagantos niya, usapod ka kuan mga igsoon nga kanang katong nagdugo ba atong mabasa diha sa kuan Lucas 8 hantod na siya sa 48 mga igsoon. 12 ka tuig na kuan na kapila na nato na dungog. 12 ka tuig nga nagdugo. Nahurot na yang bahandi, yang kabtangan. Wa gyapon siya naayo mga igsoon. Apan tungod sa iyang pagsalig ug pagtuod sa Ginoo nga 100% makaingon jud nga 100%. Ikaw jud siya nakamatigod si Jesus nga dunay hikap sa sidsid sa iyang kuan, sa iyang kupo, sa iyang bisti. Diha. Nakabaton siya og kaayuhan. Sa unsa may igsoon mabalatian na maproblema mga igsoon, kitang tanan mga igsoon na ako laasad ko gipang atubang mga igsoon. Pero ang Ginoo naghatag ining mensahe mga igsoon nga wa na lain nga mas labaw pa nga atong dalangpanan mga igsoon, mas maayo nga atong dalangpanan maoray gyud atong Ginoo. 100% nga pagsalig di sa atong mga Dios aron madawat ng tanan nga atong gipangayo, atong giampo. Dili mang instant, dili pa karon, pero padayon ta. Dita mo sibog. Kaya basig, usa na nakatuig ni mong inampo mga igsoon, niya pagkaugma mga igsoon, ihatag na sa Ginoo, surrender kay gikapoy na ka mga igsoon. Madawat din na di mo mga igsoon, madawat din na nako kung mo surrender ta mga igsoon. Dili mga igsoon. Kinahanglan di ta mo surrender. Kung sa itong giampo, karon gipangayo mga igsoon, padayon ta nga motong, padayon ta nga modamok diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Pasalamatan natong buhi nga Dios nga kung wala pa natubag niya nga atong mga gipangayo, gipangampo mga igsoon. Pasalamatan nato atong buhi nga Dios. Pasalamatan nato. Og tubagon imong mga pag-ampo, pasalamat ka. Unyag dili day tubagon, dili ka pasalamat, magluod day ka. Kana din giingon sa kanang unang Tesalonica 5:18. Pasalamati ang Ginoo. Bisag unsay mo dangat sim kinabuhi, maayo man nagdili, pasalamati ang Ginoo kakabubuton na sa Ginoo. Di kan pasalamat atag natay kwarta, unya wa tay kwarta, ta pasalamat.
Pasalamat ta sa tanang panahon. Sag unsay mo dangat mga igsoon, pasalamatan natong buhi nga Dios. Kay kabubuto na das tong buhi nga Dios. Nga mga igsoon, ikaduha mga igsoon, kinahanglan mga igsoon, doon natay tibuok ng pagtuo sa Ginoo. 100% mga igsoon nga pagtuo sa Ginoo. Huwag pagduha-duha. Kay kung magduha-duha ta mga igsoon, kanang wag yapon kapuslanan mga igsoon, kung magduha-duha ta mga igsoon. Diha sa kuan mga igsoon sa Salmo, atong basahon diha sa Salmo mga igsoon. Salmo 116, 116. Verse 10 mga igsoon. Oh. So kung basahon na to mga igsoon, diya sa uno, kung inyo nang basahon diya mga igsoon, ang konteksto diya mga igsoon, gidayeg ang Dios sa taong nagluwas gikan sa kamatayon. So doon na dihay mga kuan. Doon na diha itong mabasa mga igsoon. So diri ra ko mga igsoon sa kuan, verse 10 mga igsoon. Nagyan pulong. Nagapadayon ako sa pagtuo, bisan ako nagantos ako pag-ayo. So siguro mga igsoon, kuan, naay mga kuan ba? Panahon sa kalisdanan sa mga problema sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga nag-ingon diri sa Salmo 116, nagpadayon ako sa pagtuo bisag moingon ako, nagantos ako pag-ayo. So kinahanglan din mga igsoon bisan naata sa mga kalisdanan mga igsoon, kung nabati na bata nato na nga grabe na jud pag-antos ako, nakasuway na jud ko ana mga igsoon nga kanang grabe na jud ang pag-antos ba nga Lord, wadyo ka mahimo ba nga muluhod jud ka sa Ginoo? Maabot ang problema nimo nga wa kay laing dangpan ang Dios nga muluhod ka sa Ginoo kay dili ka muluhod. Lahi naman nimo dangpan. Magsipok na imong ulo. Pero kita nga mga Kristohanon, ikaw ako nga katawhan sa Dios, buabot ang kalisdanan, mga problema sa atong kinabuhi. Kanang wa na ta mahimo ba? Mura ka nagidakop na bitaw ka? Pataas na lang jud ka sa imong kamot. Surrender ka. Total surrender sa Ginoo. Sa atong sitwasyon karon mga igsoon ko sa Ginoo, kinahanglan nga doon natay kanang pagduol, total surrender sa Ginoo. Kay wa tay mahimo gyud kung wala gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi karon, sa atong kalisdanan karon. Nanata sa grabe nga pag-antos, dili pa ni maong. Sinugdanan pa ni kung mubasa tag Bible mga igsoon sa mga wali mga igsoon, bisan pa sa wali sa alagad mga igsoon. Ipadungog na sinugdanan pa lang ni. Sinugdanan pa lang ni. Sama sa ang atong pag-antos karon sa kalibutan, sama sa babae nga magbati. Kami ani nga nakaagi nagpanganak. Karilit yun ni gawas sa mga bana kay igora nang magkuan pingit-pingit silang naong. So yun ana atong kalibutan karon sama sa usa ka babae nga magbati. Sa dili pa manganak. Kuan, grabe gyud. Sakit kay wa di ka kasabot sa imong kuan. Mao ni ron atong kalibutan karon. Nga moabot ang saktong panahon mga igsoon. Saktong panahon, takna oras mga igsoon nga kanang mga kuan naa sa Biblia nga na kuan gipanagna. Maabot yun na. Muna kinahanglan nga mangandam ta sa tanang panahon. Mudanop ta sa tanang panahon. Musalig ta sa tanang panahon. Muampo ta sa tanang panahon. Kapamalan ko gabi mga igsoon kay tungod ako may una nga gihatagan sa mensahe sa Ginoo. Lord, kung kulang pa ni ako pagsalig diha kanimo. Kung kulang pa ni akong pagtuo, kung kulang pa ni akong pag-ampo, padaka Lord. Padaka. Tabangi ko Lord, patabang ta sa Ginoo mga igsoon, wa pa tay mahimo. Wa ta mahimo mga igsoon ko sa Ginoo. Nga ganyan pulong. Nagapadayon ako sa pagtuo bisag niingon. Ako nagantos ako pag-ayo. Para bitaw ni Hob, grabe nga pag-antos, ni surrender ba siya? Wala. Asa ni surrender? Sakit gani kay to yung kahintang? Grabe to. Wata bundo na may grabe ka pait nga nahitabos tong kinabuhi. Wala ra sa kinabuhi ni Hob.
iyang kabtangan, ang pinakasakit ato, iyang mga anak. Iyang mga anak, hurot, way nabilin. Iyang kabtangan, iyang gwardya, tanan mga igsoon wala. Iyang lawas mga igsoon, ikabahong, pating luoya. Pero wa siya ning surrender. Ang iyang mga pag-antos mga igsoon, nagapadayon siya og pagtuo sa Dios. Ang iyang Dios nga iyang gituhuan o gialagaran, gisimba mga igsoon. Nag-umol kaniya mga igsoon. Mauusab mga igsoon ang Dios nga ato karong gisimba. Mauusab ang Dios nga ato karong giday, gipataas. Naghatag nimo gininhawa, nagpabangon nimo. Diin nakadaig ta nini nga kabuntagon mga igsoon. Ikatulo mga igsoon, kinahanglan mga igsoon, aron madawat nato mga igsoon, kanang atong gipangaampo mga igsoon, kinahanglan doon na tayo 100% nga gugma. Kaning gugma mga igsoon, grabe kayo ni mga igsoon. Tungod kay kinahanglan ni mga igsoon. Sa tanan natong pagabuhaton diri mga igsoon sa kalibutan mga igsoon, kining gugma mga igsoon, pinaka-importante mga igsoon. Kaya kung wala kay 100% ng pagtuo mga igsoon, sa Ginoo pagdango, pagsalig mga igsoon, kung wala kay 100% kang gugma mga igsoon, hapon, agyapoy kapuslanan. So mag-unsa pa ta diag ampo, mag-unsa pa diag wali, magluhod-luhod pa kada, pero wala kay tinud-anay nga gugma. Kung ang imong pagbuhat, kung ang imong pagtrabaho mga igsoon sa trabahoon sa Ginoo mga igsoon, kung wala gyapoy 100% ka gugma, useless gyapon mga igsoon. Kaya ato man ang mabasa mga igsoon kanang sa kuan sa una bitang Korinto 13 uno og abot sa 3 mga igsoon. Pan mga igsoon kana biya mga igsoon atong basahon ni mga igsoon sa Mateo mga igsoon. Mateo 17 mga igsoon. Ato ni basahon dire. Mateo 17 kapitulo 14. Mateo 17 versikulo 14. Kani usab mga igsoon ba? Nga aduna sab koy nabasa diri mga igsoon nga si Ginoong Hesus mga igsoon nag-ayo usab siya og kuan usa ka bata mga igsoon. Kung ato ning basahon diri mga igsoon nga ang ting konteksto diri mga igsoon nga giayo ni Hesus ang usa ka bata nga giyawaan. Siguro kapila na ni nadungog nato mga igsoon kani nga pulong mga igsoon. Mao ni mga igsoon nga adunay mga kuan dito mga igsoon ato lang ning basahon mga igsoon para ato ni makuan siguro murag hapit na sad tamahuman mga igsoon ingon ang pulong diri sa Mateo 17:14. Sa pagbalik niya ngadto sa katawhan may biduol kang Hesus, miluhod siya sa atubangan Hesus ug miingon, "Sir, kaluhi in town ako. Sir, kaluhi in town ang akong anak." Patulon siya. O grabe ang iyang pag-antos. Kung musugmat kini, magkadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig. Gidala nako siya ngadto sa imong mga tinunan apan wala siya makaayo niini. 17. Si Jesus mitubag, pagkawalay pagtuo ug pagkagahi ninyog ulo. Magsigib ba lamang kog uban-uban ninyo? Magsigib na ba lamang magsigi na ba lang kog pailob ninyo? Dada dinhi ang bata o gihinginlan ni Jesus ang yawa ug migula kini gikan sa bata ug naayo diha. Ug miduol sa tago kang Jesus ang mga tinun-an. Ug nangutana kaniya, "Nganumang wala man kami makapagula sa yawa?" Unsay tubag ni Ginoong Hesus? Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. So kung wala da itay igong pagtuo ba, kung kulang atong pagtuo, kulang atong pagsalig, kulang atong gugma, dili tigbuok mga igsoon.
Walay mahimo mga igsoon, walay resulta, walay mahitabo mga igsoon. Muna mga igsoon nga gikinahanglan mga igsoon nga aduna jud tay kinatibukan. Tibuok yun. Nagpasalamat ko mga igsoon ni nga pulong sa Ginoo mga igsoon tungod kay nagpahinumdom ni una sa tanan sa akong kinabuhi mga igsoon. Kanatong tanan mga igsoon. Nga sa ato karong sitwasyon sa atong kapanahonan mga igsoon, kinahanglan do na tay tibuok. Tibuok nga pagtuo, tibuok nga pagsalig, tibuok nga gugma diha sa atong Ginoo mga igsoon. Wala magyud kung basahon lang nato mga igsoon diha sa unang Korinto mga igsoon 13. Basahon lang nako mga igsoon sa 1 mga igsoon abot sa 3. May mga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao bisan sa mga anghel apan kun wala ako'y gugma samara ako sa saba nga agong og piyang-piyang nga nagtagingting. 2. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe. Imagine na Megson, langitnong mensahe. Makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid. Apan kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Kapuslanan ng igsoon. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako og ipasunog ang akong lawas. Apan kung wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Wala gyud. Muna nga sa atong pagdangop diha sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Kung unsa man daw atong gipangkarga diha ba? Itong mga gipangbati din ha. Kinahanglan mga igsoon, 100% mga igsoon. Tugyan nato sa itong buhi nga Dios. Dili katunga. Dili katunga mga igsoon. Kinatibukan mga igsoon. Aron kanang imong giampo, kana atong gipangampo mga igsoon. Ato nang madawat mga igsoon. Natong tuhuan mga igsoon, katawan ta sa Dios. Katawan ta sa Dios mga igsoon. Ang Ginoo mo dungog gyud anak mga igsoon. Pudungog mga igsoon. Kinahanglan nga wa tay pagduha-duha mga igsoon kay kung magduha-duha gud ta mga igsoon. Muinta nga kuan ay pila namang katuig. Magyapon na maluya na ka. Kinahanglan nga doon na kay hugot nga pagtuo, hugot nga pagsalig. Labas na tanan doon na tay hugot nga pag higugma sa tumbay nga Dios. Ug ilhon nato mga igsoon nga ang Dios mga igsoon. Ang Dios mga igsoon gyud way lain nga makatabang nimo og nako mga igsoon. Mao ra gyud ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Una mga igsoon, iyang pulong mga igsoon, balik ta sa text mga igsoon. Ang Ginoo maayo, dalampanan siya, panahon sa kalisdanan, og amumaho niya, kadtong modangop kaniya. Pagkanindot ana mga igsoon, sa katapusan gyud siyang amumaho niya. Unsa man ang term pa sa laing kanang amumahon, ati manon. Pareho ko kanang atong anak gud. Sa gamay pa. Dili na itong pabatugan o lamok. Gimuskituruan. Kapig na itong atiman ba? Ingon ana ang dagway. Kung mudangop ta sa Ginoo, kung musalig ta, mutuo ta sa Ginoo, mudangop ta sa tanang panahon, musalig ta sa tanang panahon ng igsoon, ipasalig na sa Ginoo nga amumaho niya katong mudangop kaniya. Amumahon ka mga igsoon, amumahon tang tanan. Sama sa usa ka batang gamay. Kita nakaatiman tag batang gamay. Grabe atong pag-amping. Dinato palamukan, dinato pabatugag lamok. Ingon ana mga igsoon, ang pag-amuma sa Ginoo sa atong kinabuhi. Panahon nga moduol ta, panahon nga modangop ta diha sa atong Ginoo mga igsoon. Atong basahon diyan mga igsoon sa Salmo. Salmo Kapitulo 8.
Ang konteksto diha mga igsoon, no? Ang himaya sa Dios ug ang bilis sa tao. Kapamalandong ta sa. Kung basahon diha nato mga igsoon sa 8 mga igsoon. 4 mga igsoon. Salmo 8:4. Sugdo na kog basa mga igsoon sa uno lang mga igsoon, no? Ang Ginoo nga among Ginoo, pagkahalandon sa imong ngalan sa tibuok kalibutan. Sangko sa kalangitan ang pagdaig sa imong himaya, nga giawit sa mga masuso o kabataan. Gipabarog mo ang imong gahom, o gisanta o gibuntog mo ang imong mga kaaway. Inigsudom ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan o sa kabituunan nga imong gipahamtang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo man og siyang bili? Ug nganong imo man siyang amumahon, nga tao ra man siya. Ngutdo naton agbasa mga igsoon. Grabe mga igsoon. Kaya nga naman mga igsoon, pasahar og balik mga igsoon, ang kuan Salmo 8:4. Makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo man siya bili? Ikaw mga igsoon, ako, kitang tanan, makapangutana ta nganong gihatagan tag bili? Nganong imo man siyang amumahon nga tao ra man siya, nganong amumahon man ta mga igsoon nga tao ra man ta? Kung ato na mga igsoon nga hotdog ba sa mga igsoon, kay imagine ka mga igsoon, nga sa tanang gibuhat sa Ginoo mga igsoon, kita ang pinaka-espesyal mga igsoon. Kita ang, kung mahinumduman na to ang kanang, kuan ni Adan ug ni Eva. Si Adan mga igsoon, siya may gipabuot og unsay ingala na sa isda, unsay ingala sa mga yupan. Kitang tao mo'y magbuot. May gihatagad katungod mga igsoon. Moingon ana ta kadako nga kabilinhon mga igsoon sa tubangan restong buhi nga Dios. Sa tanan mga igsoon nga gibuhat sa Ginoo mga igsoon. Makapangutana ta. Mao na diri giingon ni Salmista David. Kapangutana siya mga igsoon. Ingon diri makapangutana ako sa akong kaugalingon. Unsa ba ang tao nga gihatagan mo magbili? Kung atong hinumduman mga igsoon, kinsa man ta? Napakamatyan sa Ginoo. Yung dere nga, ug nganong imo man siyang amumahon nga tao ra man siya. Tungod mga igsoon, kay sa tanan yung gibuhat mga igsoon, ikaw ako mga igsoon, kita ang pinaka-espesyal nga gibuhat sa Ginoo. Wala lang ta giumon, wala lang ta nakakita diri sa kalibutan mga igsoon. Kung dili gihawas pagitan niya mga igsoon, gikan sa kasalanan mga igsoon. Giluwas kaniya, giluwas ko mga igsoon. Kinsa man ta nga ulaan tagdugo, kinsa man ta nga pakamatyan nga gamhanan sa nga tanan, tag-iya sa imong kinabuhi, tag-iya sa tibuok kalibutan, tag-iya sa tanang butang, unsay naa nimo mga igsoon, siya ang tag-iya. Kinsa man ta mga igsoon. Pero gitagaan tagdakong bili mga igsoon tungod kay Dios siya mga igsoon nga nahigog na siya nimo og nako. Gihatagay niya bili ang imong kinabuhi, akong kinabuhi mga igsoon. Muna karon nga niata mga igsoon, nakadaig ta dias tong buhi nga Dios. Nga bisan sa kalisod sa tong sitwasyon karon mga igsoon, bisan do na tay problema mga gipangbati mga igsoon, nakadaig gyapon ta sa tong buhi nga Dios. Unang gipaibalot ang mga igsoon ning kabuntagon mga igsoon nga sa tanan mga igsoon nga atong mga kalisdanan mga igsoon, walay laing labing maayo nga atong dampan mga igsoon, mao ang Ginoo mga igsoon. Atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon. Tungod mga igsoon, kung wala pa na imong pagtuo, kung wala pa na imong pagsalig mga igsoon, wala ka karon diri mga igsoon. Siguro ara kasi balay. Pero atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Nga niya ka
ni ako mga igsoon, kitang tanan, ipadaygan ko sa mensahe sa Ginoo. Tungod kay, muna itong buhaton mga igsoon. Samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong buhi nga Dios. Watay laing dangpan mga igsoon. Walay laing labing maayo nato nga dangpan mga igsoon. Ang ato ra gyung Ginoo mga igsoon. Katapusan nga verse mga igsoon. Naghangyo ko kamo mga igsoon sa pagpanindog mga igsoon. Atong iampo mga igsoon. Atong basahon diya sa Salmo 59:16. Salmo 59. Salmo 59:16. Nagini ang pulong. Apan awiton ko ang imong pagkagamhanan. Matagbuntag awiton ko kusog ang imong gugma nga walay paglubad. Kay dalampanan o taguanan ko ikaw sa mga adlaw sa akong kalisdanan. Sumindot kay mga igsoon nga diha sa itong mga kalisdanan mga igsoon. Atong buhaton mga igsoon, mahura mga pagdaig mga igsoon. Mga pagdaig sa itong buhi mga Dios. Watay laing dangpan mga igsoon, wala tay laing kataguan mga igsoon. Mahura gyud ang atong buhi nga Dios mga igsoon. Magpatabang ta kanunay mga igsoon. Mutago ta des sa itong buhi nga Dios. Mudangop ta des sa itong buhi nga Dios. Dalaygon kayo ang buhi nga Dios ning kabuntagon mga igsoon nga naghatag og mensahe nato mga igsoon ni Emil nga kabuntagon mga igsoon sa imong pagbarog diha mga igsoon. Atong pangayoon sa Ginoo mga igsoon. Ayaw kahadlok, ayaw pagduha-duha mga igsoon. Kung unsa man hila ka, muluhod ka. Buhata na mga igsoon. Mag-inampo ay tamang ison. Atong iampo ang atong nasod karon, yung alagad, Sir Gideon, atong i-claim, nanining kabuntagon, adunay mga Ginoo nagapamuha. Tungguunon ang tungbuhi nga Dios. Hallelujah, God. Yes, Jesus. Lord God, ni Lord God, mga katao, Lord God. Lord God, nagadoon kami diha kanino, Lord God. Kami paubos, Lord God, anong kaugalingon, Lord God. Salamat, Lord God, sinong mensahe, Lord God. Nakita ni mo, Lord God, ang among nasod, Lord God. Di buok kalibutan, Lord God. Imong nakita, Lord God, ang unsang sitwasyon, Ginoong Diyos, Lord God. Apa namang ipaupos diha kanimo, Lord God, among kaugalingon, Lord God. Among kinatibukan, Lord God, ni kinabuhi, Lord God. Wala kami mahimo, Lord God. Kung wala ka Ginoong Diyos, O God. Lord God, salamat, Lord God, kaning adlaw, Lord God, sa imong mga pulong, Lord God. Kami Ginoong Diyos, O God. Ang amang pagtuod diha kanimo, Lord, putako kini Ginoong Diyos, O God. Padaka mo pagtuod diha kanimo, Lord. Padaka mo pagsalig, padaka pa, Lord, among gugma diha kanimo, Lord God. Lord, salamat, Lord God. Dili, Lord, nga kabuntagon Ginoong Diyos, O God. Nga diin, Ginoong Diyos, bisan pa man sa tanan, Lord, nga nagbalatian, Lord God. Salamat, Lord, dili nga kabuntagon, O God, na ikaw, Lord God, naghatag, Lord, o kompleto, Lord God, nga kaayuhan, Lord God. Salamat, Lord God, nga imong giayo, Lord. Salamat sa imong pag-ayo, Lord God. Kung unsa man ang imong gibuhat kaniadto sa mga katawan, Lord. Nagayo kang masakito, nagayo ka og mga buta, mga bakol, kain pila ka tuig, Lord, nga nagbalatian, Lord. Dios, ikaw sa Lord ang amo karong gisimbag ilagaran, Lord. Nga mo ayo, Lord God. Sa mga dunay mga balatian, Lord God.
Muayo, Lord, sa bisan unsa, Lord. Mga pamilya, Lord, nga nabungkag, Lord God. Lord, imong iuli, Ginoong Diyos. Relasyon sa mga katawhan, Lord God, nga nahilayo kanimo, Lord. Lord, mapasig uli kaming tanan kanimo, Lord God. Pasayloa, Lord, ang imong mga katawhan, Lord God. Pasayloa sila, Lord God, sa ilang nibuhat ng mga kasalanan, Lord. Kanimbang hitabo, Lord God, sa among kalibutan, Lord God. Tungod kini sa sala, Lord God. Mga katawhan, Lord God, wala pa rin balik na kanimo, Lord God. Apaniling kabuntagon, Lord, ang mga ipangayo diha kanimo, Lord, ang kapasayloan hinanggas sa mga katawhan, Lord. Nagkinigin ang Diyos na mga panghitabo, Lord. Makadoon sila diha kanimo, Lord. Wala nilang dangpan, Lord. Wala lang silang nasaligan, Lord God, kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat, Lord. Bisan pa, Lord, kining mga panghitabo, Lord God. Mga kasakitan, Lord God. Sinugdanan kini, Lord. Sinugdanan kini, Lord. Gino mga katawhan, Lord. Moto, diya kanimo, Lord. Mudangop kanimo, Lord. Mga ipasaylo, Lord. Maghinonsol diya kanimo, Lord God. Kamo kini kasulbaran, Lord God. Mo kini kasulbaran, Lord God. Ang kining tunglo, Lord God, mawala kini, Lord God. Hallelujah, Lord God. Salamat, Lord, dini, Lord God, na kabuntagon, Lord God. Salamat, Lord. Salamat sa kayuhan, Ginoong Diyos, O God. Salamat, Lord, sa kapasayloan, Ginoong Diyos, O God. Sino kumakatauhan, Lord God? Salamat, Lord, ganing kabuntagon, Lord God. Ang inyong pagtuon, Lord God. Imo na kining Diyosab, Lord God. Mutuo kami diha kanimo, Lord. Among pagtuo, Lord. Among pagsalig diha kanimo, Lord God. Tibok, Lord, among pagtuo, Lord. Tibok among pagsalig, Lord. Tibok, kinandi sa among pagigugma diha kanimo, Lord God. Tapami kami, Lord God. Nasa among pagpangalaga diha kanimo, Ginoong Diyos, O God. Lord God, wala kami laing dangpan, Lord. Wala kami laing sugilan, Lord God. Sugilan sa mga kalisdanan, Lord God. Kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, salamat, O God. Salamat, Lord, na bisan pa man, O God, sa ako karong mga kaigsunan, Lord. Ang sa akong akbangan, Lord. Salamat, Lord, nga magitagbo, Lord, tanan nilang mga panginahanglan, O God. Physical, O God. Material, O God. Labas sa tanan, O God. Espirituhan, O Lord God. Dalipay, Lord. Dalinaw, Lord God. Salamat, Lord, na imo, Ginoong Diyos, nagibobo, Lord God. Ang panalangin, Ginoong Diyos. Panalangin, Ginoong Diyos, nga din na doon na kami kalinaw, kalipay, Lord, na makapadayon kami, Lord, sa pagpangalaga diha kanimo, Lord God. Bisan pa man, Lord, sa mga kagsunan, Lord, mga viewers, O God. Salamat to sa Lord God, na ikaw sa magatagbo silang panginahanglan, Lord God. Doon naman, Lord, mga parente, Lord, mga silingan, Lord, kadali nagbalatian, Lord God. Salamat, Lord, nimong giayo, Lord God. Salamat, Lord God, niming adlawa, Lord God. Ikaw, O Diyos, maghatag, Lord God, o milagro, Lord God, sa imong mga katawhan, sa imong mga pinili na katawhan, Lord, na kumpleto nga kaayuhan, Lord. Madawat na mo, Lord, niningtak na, Lord. Dalaygon ka, Ginoong Diyos, sa walay katapusan, Lord God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, Lord God. Walay katapusan ang pagpasalamat diha kanimo, Lord, ni kabuntagon, O God. Amo kang ipasalamatan sa tanan, Lord God. Sa kalipay, sa kasakit, Lord, sa kalisdanan, sa kagulanan. Amo kang gipasalamatan, Lord. Kay imo kining tanan gialaw, Lord God. Kay doon na kay dakong plano, Lord God, sa imong mga katawhan, O Diyos. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, O God. Amang isalig, amang itugyan, kanimo ang tanan, Lord. Nasamo ka ron, Lord God. Bisan pa man, Ginoong Diyos, sa temporary na mo, Lord God, na pagbulag-bulag, unya, Ginoong Diyos. Ang imong pulong, Lord God, dili na mo makalimtan, Lord. Pulong, Lord, nga imong nadunog na mo, Lord God, sa imong mga katawhan, Lord God. Sinuhit kini, Lord God. Sunod sa kasing-kasing na mugunahona, Lord God. Nabili kini mahanaw, Lord God. Amo kini hinumduman, O God. Mugawas man kami, Lord, sa mong balay, O God. Musunod bisang asa ni Lord na lugar na dapit, Lord. Dili kami makalimot, Ginoong Diyos, sa imong pulong, Lord.
nga ikaw ang Diyos, walay na mga dampan, Lord, kundi ikaw lamang, O Diyos, nga mo tag-iya, Lord God, sa mong kinabuhi, Lord God. Hallelujah, Lord God. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, Lord God. Salamat kay Ginoong Diyos. Salamat, Lord, sa imong tubag, Lord God. Nga imong giandam, Lord, sa tagsa-tagsa, Ginoong Diyos, sa imong mga katawhan, Lord. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, Lord God. Salamat sa katubagan, Lord. Salamat sa kadaugan. Salamat sa milagro. Salamat, Lord, kanang tanan, Lord. Amo kanang gituhuan, Lord, nga madawat na mo, Lord. Dalaygon ka na ka nga Diyos nga mong saligan. Nag-ingon imong pulong, O Diyos, sa Juan 15:7, Lord. Nga kung magapabilin kami diha kanimo, Lord, o ang imong pulong magapabilin diri ka namo, Lord, magapangayo, Lord, bisan unsa, Lord. O kamo kini madawat, Lord, pinagi sa imong ngalan, O God, sa imong kamahalang pangalan, O Diyos. Salamat, Lord, sa imong saad, Lord God. Salamat, Lord, sa imong saad, Lord God. Dalaygon ka, Lord, sa ulay katapusan. Amo kang gipasalamatan, amo kang gidayeg, Lord. Tanang dungog, himaya, Lord, kanimo lamang, Ginoong Jesus, nga maoy personal nga mangluluwas. Sa pangalan ni Jesus, ang tanang mga anak sa Ginoo magaingon. Amen, o amen. Ato palagpakan, atong buhay. Kadol ako sa problema mo, mga pagsulay. Laylain ang sabitin ko, hindi ang ngalan mo. Ang Ginoo mo'y ato ang dalangpanan sa tanan nga panahon. Mga kaigsuonan ato ta sa pagbuha sa ato ang mga halad sa ato ang tithes and offering. Nagingon niyang pulong dan ang tibuok ikapulong ato sa templo aron adunay pagkaon dito. Tan-awa nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ibubuko ko gayud ang mga panalangin sa madagayon. Malakyas 3:10. Sa paghatag sa ikanapuno mga halad buhat ang tangini buhat ang tangini tatag ang panghatagan sekreto sa bayan langit maaaring ang kawalan sa langit sa langit pagpasilot tayo sa iyang puno padot ka sa sabay siya ang langit sulay ako Mamarot na may soon at pag-iisa to ang tuong kamot. Yes, Lord, langitong amahan. Diyos ka nga balaan. Salamat, Lord, sa mga mensahe nga mong nadumog karon, Lord God. Salamat, Lord, sa presko nga mensahe din Ginoo. Imo minggi pahinumduman, Lord God, nga ang among pagdangop, Lord, ang among pagpaubos
Ginoo mong pagsalig, ug among pagtuo, Ginoo, diha lamang kanimo, Lord God. Kay ikaw ang tinuod, Lord, nga dalangpangan. Ikaw ang buhi nga Dios, Lord God, nga nag-amuma o nagatiman ka na mo, Amahan. Lord, ini nga ang panalangin nga naa sa mong atubangan, Lord. Dawata kini Ginoo. Panalangin ni Lord ang matag kasing-kasing nga nagmalipayon, Lord God, nga naghatag ni ini. Ikaw mag-bless, Lord, sa mga trabaho, sa mga negosyo, Ginoo. Panalangin mo mga katawhan, mga pamilya, Lord, nga makabaton o kalipay, Ginoo, nga tinud-anay. Kalinaw, Lord God, katagpawan, Lord God, diha sa imuhang nga presensya, Lord God. Salamat, Lord, sa makausapa, gamita kini nga sa lapianan nga bahin, aron sa pagpatubo, Lord, sa imong gingharian, Amahan. Salamat, Lord, kini among pag-ampo, pagpasalamat. Kanimo lamang in Jesus' name. Amen. Praise God, maayong udto natong tanan, no, mga kaigsuonan. Unya ato di ay nga ginapahibalo, no, sa na ang pag-usap alang sa atong mga kaigsuonan nga wala pud nakahibalo. So ang atong igsuon siguro kita tanan nakailaman tano ni Bro Victor Tanya. So kahapon mga kaigsuonan, sa hapon ikuha na siya sa atong buhi nga Dios o tuan na siya karon ngadto sa kamot sa atong Ginoo Hesus Kristo. So mga kaigsuonan, unya ato pong ipahibalo. So mag-wait lang siguro ta si Pastor no unsay mga unsa ni further mga instruction, no, alang sa unsay atong mahatag sa tuang igsuon, especially ngadto sa iyaha nga pamilya. So niya karong udto kay wala may panimbahon sa South Hills kay gahapon ihimo man ang panimbahon kay matag katapusan nga buwan, ang matag katapusan nga Sabado sa matag buwan. So Sabado ang panimbahon dito sa South Hills. Unya napatay kay nga panimbahon ngadto pud sa Tarkong karon alas 2. Unya ato lang pud nga pagamonitoron, no, mga kaigsuonan kay matagwan pod every 15 man siguro na or every 15 days. So ang atong gobyerno nagpahibalo sa ato ang status, sa ato ang quarantine. So nakaibaw man ta karon nga naman karon sa MECQ. So katapusan maron Domingo nya motapos man atong paminaw sa karong tapos buwan or mag-GCQ ba ta or magpabilin ta sa MECQ nga sitwasyon. So kung magpabilin ta MECQ, so disin gapon ang inani nga panimbahon pero mag-GCQ na ta. So nanay mudaghan na ta, abot na ta mga katunga, no, mga 50%. Unya karon nga Miyerkules alang sa to ang midweek prayer ang mudala si Pastor G-Boy. So ikaw pastor, no, ikaw ang mudala karon nga Miyerkules. So alas 7 sa gabi, no, mga dinato kalimtan, no, even kung naata sa ato ang panimalay, dili ta makaari ang atong pag-ampo, no, ang atong pag-ampo namay pako. So naata sa atong panimalay kay mo join ta og prayer. Makita man nato kay magkuan man gyapon mag live streaming man, no, matag higayon nga natay mga buluhaton. So ato dyan na siya nga i-live streaming. Unya atong ipadayon, no, ang kumpleto padayon nato ampo ang kumpleto gyud nga kaayuhan ni pastor. Kaya para ugma puhon at ang Lunes na kay straight si pastor o mga simanaha nga wala siya naka-live unya. Padayon dyan nato pag-ampo ang kumpleto nga kaayuhan sa atong pastor. Nya siguro mga kaisunan murag wala na siguro lain nga ipahibalo kay wala man tay bisita kay murag dili magpud-angayan jud nga panahon nga kuanta sa mga bisita magkana na ang mag-invite ta. So ako lang alam sa closing prayer, ako siguro ni ihatag ni Pastor Kerwin. Ang yun na kung tag-usas ko kanito. Huwag kang putan.
Lord, salamat Ginoo nining panibahon Lord God nga imuhang kipabot Ginoo sa mong kinabuhi Lord God. Salamat Ginoo hilabay na Lord sa mga mensahe Lord nga imong gipaabot ka namo Lord God pinaagi sa mong alagad Ginoo Pastor Eglin Lord God. Lord, salamat Ginoo nga kini nga mga mensahe magapabilin Lord sa mong sa kasing-kasing o kanunay na mong mahinumduman Lord God sa mong pagkinabuhi Lord God. Nining simanahan Ginoo hangtod sa kini nga mensahe Ginoo mo mabalo Lord God bisan sa imong pagbalik Lord God dinhi sa kalibutan Ginoo. Salamat Lord nga kini naghatag ka namo gadasig kini Ginoo naghatag ka namo Lord God og pagpukaw Ginoo mahitungod sa imong gipian Lord God nga mga pulo atong Ginoo sa among dagsa kinabuhi Lord God. Salamat Ginoo nga imong gidasig Lord God nga pinaagi sa mga saad Ginoo nga ikaw Ginoo magatagpo nga ikaw Ginoo dili matarog nga ikaw Ginoo Dios nga lig-on Lord God o kanunay namo Lord nga kasalikan Lord God o kamo ang kadakpan Lord God. Lord dalaygon ka Ginoo o kamo pag-apo Lord nga sa among pagbulag-bulag nining dapita Ginoo imong mga mensahe magauban imong gahom magauban imong tugma Lord God magauban bisan sa amo ang pag-abot sa among patulnan Lord God kini Ginoo mahimong kahayag mahimong asin among tagsa kang kinabuhi Lord aron pagsangyaw sa imong mga pulong Lord God. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan di lamang kanimo ang tanan ng himaya. Grasya sa tuwang Ginoo sa Kristo ang tugma sa samahan ug ang pag-imbitay sa balang espiritu maguban kanato tanan sugod karon ato sa iyong pagbalik. Ang tanang katawan sa Dios magayno. Amen. Amen.
Eh, bye-bye tabi. Bye-bye. God bless. Welcome to my vlog. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless. Bye-bye, bro. Bye-bye. Bye-bye. God bless. God bless ang mga ng lantaw. Bye-bye. Bye-bye. Kumana?